So, yan. Ito guys, meron tayong ganito. Ito yung likod niya. Yan. Size ito is medium to large. Isa-isa binorda yan. Siyempre mga bossing, naka-diamond cut yan sa loob. Siyempre guys, yung kanyang tali dapat ganyan. So, ito naman. So, size XL. Kabilang side. Ito yung harap. Siyempre, naka-diamond cut din sa loob yan. Tapos, yung kanyang tali. Tapos, meron tayo dito. Ganyan siya. Tali niya. Tapos, New Era. Tricolor, tali. White, black. Ting. Gold. Yan, ganyan siya. Tapos, tali na yan. Yung kanyang harap. Tapos, meron tayo ditong yan. Harap, NMM. Likod. Tapos, tali. Tapos, black in gold. Ayan. Likod. Tali. Ganyan siya. Tapos dito sa ating big shot, big logo. Spill out isa-isa. Likod. Tali. Tapos nakadayawag ka sa loob. Meron tayo dito 3 feet. Yan, 3 feet natin. Ganyan siya. Likod. Manggas. Loob. Tali. Steelers. Likod. Yan. Loob. Tali. Mighty Ducks. Big logo. Tali. Loob. NMM na black. Likod, manggas. Tali.